بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika hondo njitamkao yinu anu wajundo honze mwe Komor wananyasi kaongo harmwe mabehewa ya kiprison harmwe masiwa yomane ya Komor garombe yao mrimlena afia na uweshero banu walio na wajailia watolo banu haraka inshallah ta'ala. Wananyasi kaongo harmwe zenzi za kimsomo wajau ikaondo tamayalona maudi ya Komor ngaru abatisho bahati njema Mwenyezi Mungu awape unono ya wapesho wa roshea waje wake mengoni mwandu wajo faye Komori lona maudu inshallah. Wakomori walio harmwe mabehewa ya kizihiro wajau sikarla ombe azedua Mwenyezi Mungu awahifadhi awajailie unono rangwa loho masiwani hatuwaroha harmazen tisabonze hautahaziro. Wanama ikaunga mnidungawe makatian ano wajodunge direkte inu baadaban ngamu msalimuni hezento za kikawa aida almwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idina alfaizina sinina baada sinin. Kwa leo inu sirenge wakati njambabi banu hawakati sojoka mle ilirije risherehi riferesheane rudiri juzane reshelezizane za rihusu husu zanongwe kaondo za ajiri o harumai parkuria wana hatu wa selakanti wananyasi kao doarebera ya Komore makati yanu hawi pepe ya harume masiwa yonsi husu zanongwe kaondo za ajiri bali hata warohebonze uharume dunia kamili. Ebenge mdu hamada mi sirenge anwani yonjeba hamada nzima ikao ngiyo na mishinzi miraru umshinzi wa handa de barnamaji mshinzi yani hansi banywa husiana ne equipe nationale ya hatu ya Sedakant ikaonga mina mesaji particulier njohu ibeshao wanazija na wanu wananyasi ikao ndo waraze machi za dungara ngwa katulata leo hahuwasilishe Komoro bahani ya wasili leo ubani aboba abonga mjobe ha message husiana wa Komori jimla uharuma zanogwe kaondo za rehunda harume tarehe nane za ajiri harume nsi ya Cameroon rangu enso wana hatu watom ndu Cameroon hateje hundo sikwa jana nibehe message wajau harumai federation ya mpira wa mdu ya hensi ya hatu usiane madhwa manale we kaondo atende federation yinu holi honde zanongwe kao wajau riziono rizenshi ristahamilia iliri wasilo bahanubanu hautsaha wakati wotsanganya risisambazi e message ya sange juhendele wandu kaondo arengensi ya hatu waende sao au kayo wajibu haina namna joka urejei pia shazensi ziro mpira ula pia waone soutien financier moral ya ho wandu kaondo watendea ensi ya hao ebenge harumazano ngo zarunda sonzi pia rangwe fura hariloniyo ikao dingo ni mwiyonga sinatse ho muoni jofwa molifu kwao haukanga rujoka e machizinu rujoka rende hule ngamina yakin wa Komoringa ni mazahidi ya dunia warengetemu ebenge tijabo heze madandaru hizo njenzeleze husiana za nongo za hunde Komor ne fura hariloniyo ane bahati kao ikaniyo sha homgurenda riwasili banu ngarombongo wakati jao runde zindo jini. Kwezi wanama wa Komor maislam ya handani dove haze shukra neza himda husiana no wananyasi wanahanu wa Komor wa Selakanti ikao rangu 2005 wanji ya haruma mpira wa mduunu hawania lebakuli la hendata wasili haruma tarihin gari wanawe mavuna yode manika o usikwalewe inunusi kuwa huja rambilane haukaba naba haza nongosa zizia nga sojaribu huliane relezane ritireze leson ezajirindo ezajirinai eshelewa katirijao mwambia nuka marahaba ya hatu wananuka na ushinda sonsi piasi wa Komori ngwazi onao ngwa matemwe wandisozi ambarangu ho Cameroon ukayangwa abashelawe population Komori marahaba menji habora kubalukaya wafanya ndongo riziono wanza wafanya zasa ya sha izo manadamu anzao tilizo mgwanza au shanga botsena na sababu nuzulu nande adui ya rihimilia ilia sonerenda usoni sha wotsi Mungu kana ushinda wasuli renge kwezi do makini shwana nyasi wan Ruambio kaya wa Komori warengo ushahidi wa hezajiri Cameroon ya dunia kamili rifereshe ya hizo kaondo waonesa onatengweni wa hao no ujuzi wa hao no watwania wa hao
no akli kao Mwenyezi Mungu hawanikao hamalezi rijosi butira mboka ya hojumabo ngari bweshele yao diaspora marahaba menji baondo wazaze ndo wababa wazoana wanu wawalela waonesa maarifa na ukabazima ikao washindo waonesa picha la esprit d'équipe rionao tofauti wa hezi jirobo nsijuleo mono malbitri webihwa mono wanazijana we wanaharuma miji Mwenyezi Mungu ajange wanahatuan wende Cameroon wajuo kao ikasha wirishoka wende hule shawa fanyaye sanfroid habo amini Mwenyezi Mungu wakubale malezi wajuensi ya walaya zenongozilanga mwambioni wa komorukaya yendongo ya handani yani furahisha tsindelebi hawe namna ratsabuha shandela adab ya mwana mkomori ya honda aonese harma picha harma dunia ukaya yemrikao yeu amini Mwenyezi Mungu yeu jokane imani haukazi lande zanongo za handani ilande mana bao washinda wa wasulibala ebenge ilande nongo ya handani mimi na kanzani mwambioni ukaya yendongo ya handani ya abidiri feresho wanahatu de malezi ne adabu wayonesa haukashi na ndashaka ujashike sababu zanongozila ziwasila tabala hauka ekipuzi njuo jomana gamjoko wana wanu nane masporteri wakaiho no andu wakaiho waenshizi nji waono zinji watabi hazinji shawa garde la sanfroid henda onese andu yukaya situ andu wahuja lido shindana bahanu amanda banu ebengenga ruwaboshela marahaba ruwaboshele marahaba tsena hemburu kaundu waicheza waone saukaya waka ala hauteur voire même harmaze statistiki za tolwa pia he football yare la usiku jana baina he Cameroon ne Comor waone sokaya ye Comorika ala hauteur sena yondo ya domine bahata ngarjos butirma bienuka ya harmaze commentary za lawa ye machila izilwa kabla ya kazi minutizi hizi izo nongozilo officiel amadema onarma le Parisien ngamjo na zanongozamba pia wa watso detaye pia bahata wakati raka uvaza wana wakauva ya harumale busi no wazamba ebengabo kanzar Germany zenuko wana hatu mbishilani marhaba menji karna ushindari vumbwe alhaviri hauri vumbwe mru fulani gartsingo mtsanganya nyonsi pia hokari wono hele machi ya baliwa rango nsumanja Cameroon hata mjemwa sulijana yebenge yabo nyonsi pia gartsingo humbanie 10 sur 10 harumaze nongwe kaudo mazifanya hauye 20 sur 20 harumaze nongwe kaudo mazifanya hata mjemwa suli haukaya ila 100 so mweja nehenabwe ila ndo mana mawasili bado sina ushinda ni talazuzu wananyasi wa Afrika ngaru wabashila marahaba ranguko d'Ivoire bengele wenuse Cameroon wa warengengwa wa ndonkodo bahari wahimilie Komori heza ajiri shana renso wananyasi wa bonze wariswifu minjajabanu nswifwe Komori haukaka bana mbiambeza he shari jaribashila ni marahaba nimeleza nukaya oharumaza nongo Mwenyezi Mungu ikao zenywazaho wa Komori ziswihi na mkemakini dena mnarajiba liya hotengoni hula dena mnaratsabu humpira ula dena mnaraone sesho shahatu harumwe dunia yatsongeza sihama Komori le woyinu ikaoze atupia ngizo zikahenda zaone se valeur ya huwa na wakomori wala ma professionnel wa juobonze shaka memu nga ma professionnel na wa julihani hawalo na mazina waro harmaze ze kipunkuza dunia no mono zenongoza fanya balajana zikashwa baha ranguwa na nyasi waka vala wake wapala wajoshinda wasiblewa harmaze kipunkuza dunia washindetse na waoneso mpira wa Komori ebenge Mwenyezi Mungu naribarikisha barikishwa na wala nano wawaza yari wawoshelao marahaba hizo wafanya mwambie nuko na wala wasubise wa Komori ilimke makonsia mwelewe ukaya vanema na mimi ni respecte haku ya adabu ya hoa na wala wana wabewa mahala wende wafanye competition wenda wasible wa haila kalite ya mpira walonio watrete wana mnekao owandu wenji walohula kwa jatretewa itoka exceptionnel ya ekipu ya Komori la demanu wananyao wajusezi ito haukayo wendo tretewe hali la dema Tunisien zamba mzishia shawa wakati nduo uo wareagise nabo wareagise zanongozi kaansi waro mpira wandu wakawasiblo kangwanzua zilwa kwa jojo uzilwa kesharia shurumilwa washirespekte ekafu wakaoblige wasede Komori karna ujuari solo jiminimize ukaya sintinti na wale wenyunga ambao kemdulonensi ya hatu uonde ulo wabili harumeni afrikani Komori karno jwara boka ya yon sintinti yokari tsenebahanu jabana haru wakati kao ya vice president wa he komite executif ya hekafu wende mana mshatu kaniza uwahala Komori Komori karna ujuwari jisisensini haru wakati kao mburu rionesa rishindi kipunku ikao yoirenge kupusita harume Afrika na degani Komori karno jwari jisisensini haru wakati kao osikuwa jana mwone kalite ya mpira atsabuha ni majuari kao kwa jatimi heli wakao hura
siba ye gardien kajaka gardien shaka gardien da wonsi pia eni mdo aka reje ya jambise al habib ye Komor kamno jama boka ya ompira raura uharme Afrika ngone soka sintinti au kan sintinti sizamba sikaujibu ye journaliste Cameroun simabokan sintinti tinde e superficie yani tinde aruvi wala sindo anada mkango wa shashi shande zetwa bien zoda zordingo hamba wakati mwingi ebengo sikwaja narika henda rajibu encore une fois rone soka kweli entia hatu yontinti he superficie yontinti ho binadamu sha yonku he kalite ya maarifa na ujuzi ilone Komoro ebengo yo demana mimi na koja bana nishemeze harmwa Komoro onsipia wasezise occasion inu ritanganya encore une fois rionese la solidarité ya ndongo hamada zinu ili wana wanu wahunde wo shinzi maudu ne jamanda wanu washinde wende uso yabo mimi sina ukamle harumaze marahaba za wana hatu siono commentary ya tulale okari wamba besengo agenda za wana Europa direct gari jwawe shaka shanjia ukayabanu ye ekafuinu ye kanike jakanza organizewa haukayae Europa wazingara ukawakahanza waangalie zanongo zahe match zaone jau wadanganye wala wanekao wa Afrika wakao roar mazensi zinu wasijojwa henda shaba nde baba ni hambi hanwata wari donc katsujo kesho de shatsonga shangaro mbombe majori watu wesheze message zatu wabire Komori benge usiku zima ili wahunde akyoika au hansizi wayonge waje warejei wana wa Komori mono kayaiti lo kaya wakao prepare hal male bus haukaya kwa jahunde escort ya bidi wala ndu abidu escortewa hata wasili hamande likao yoyo kansi officiellement o harma haina ekipendo ya harebala yo escorte wale karila hao do baliwa yenzie bulwa ili wabiro wasili ho wakati wastahiki Komori mono kate masportori wakawandu wakaushanje mabus rikana mananyasi kasimumuri haonesabo kataye hafuli wabwe harma gari mono za jirizila zonsipia shanga bonongwe kao wa Komori heze duanza hao kwa jajweza ngozonda Cameroon vale accident maishio kaya ijiri Cameroon ilake jajiri wa mpira wa hisa mimo wakato mpira wa hisa huo waka commentateur skaudunga arumasheni shatsi diwa za ilandini hambaba la direct shaminja tsanbeza nte Facebook kanzandu ngeni wone shahambaka na ujwa dahula ukahisho kabajira accident ya abuskuladi wandu wakau remana bonze mwe stadi wafu wafu kare tsidungu wakato mpira usa huo shabala zilaka jajire sa ila ba Komoro zenongozila zilazi jiri kabula rahe machi ye jahisa sheza zilindi hatange mkinoka ya kabla rahe machi ye jandisa kwa mweza la wana shando kaya wadzihi ukaya zitsijuli hanhoka wafu wandu wajiri problemu ili ila machili yobo haribala itijo sankali haukawo owo yebiti ya hao ndo kaza nongozila waraisise warilaze hamba nje ushamgwa jaka uronesa ebenge abor kanzar mweleze nukaze nyuanza wa Komoro nabo kalitujibyo kabwa fe wanda ukakalituje kala Cameroon au tsiwa Cameroon shando kari kanzar wonese ukaya ye Cameroon ye kupu ya hao yinu hasibabu ndo wa Komori nizoanza warende nyezi mgo hawaremembuda hawaonesa ukaya zensipia ne dunia kamili wasa walaani yabo ye kanya hao kaiti hamandeze kani zindwa jinasko organizewa harumale bara la Afrika na humlabiani banukai na mkensi mdodunga alalup msionokari tolwaho mtanzani hau bazizi waritolo mtanzani ukabalanga jodaza kekari observer adunge zijao na mdodunga anabwa Komoro banga mumlabyonukaya handani ngwa George Emilie jumwe Komoro izo wafanya hasibabu ndizo warende Komoro kadwabili ye kupilake na ubaki Cameroon yeke kupilange bako Cameroon ngaba George Miracle mtsujwa Japonais mtsujwa namnendini shanga mumlabyonukaya ye kupuyila ye kipura iona ya kaurona majueri kume wasuka gardien wasuka coach waremandu maili kwa zima haudziwe halila yabonga mjuwa we sawa joko wana neze kipuzindo ajine kao wao wasawa elewe zonde Komori ngwaji prepareyo ili zinu za wahunda zitijo zari hunda ziti wahunde ebenge na mlide mje mwanezi jojiri banga mumlabyonukaye kupilake no baki Cameroon yekange bakiyo ngaba joka humiliation jumezo afanywa Komoro shangar joka ekupise ni kwa Komoro haukawa one talent wale wazenongo hautsansi kemlenga mjwar me message ya bili de message ya population ya Komoro wa Komoro na mkerabi sisodo ambokasi wandikao sirongo abanu nadi hasibabu ndongo za siasa ekari jari vumba ndongo zendo naibon siju msodo ambaba ngari mélanger kari tu mélange ngari la mwao ze conscience zaho wa Komori mwelewe wotajiri mwelewe bahati mwelewe zanongo Mwenyezi Mungu kaundi yani kensi hiyo habahati mbisi isi wasi karitu kirurengene ama hiyo railekeza
mmoneza ngo za hundra ekomori wosikwa jana oharma mpira ule mmonenda mne dunia pia waju hatsinde Afrika de dunia pia haina wandu watsingori ni kaadabu na uri felicite na uri stehi zila sinongozi inji ula ujuzi ya la malezi ila jitihadi mmone wana wakomori walo harmensi ya ulai nubu wakomori waondo wanekao wazingara harma music harme dunia harmensi wa irepresente rangu rofu, rangu soprano, rangu alonzo, rangu emana mshatu imani hato joandu wao pia ngamonao kaya yekande komori goraza ya rilele yabondo bwesha marahaba ye population ya komori haukami mi mpira unu wahe esela kanti hakika homando ninja kambale shati jatselo kanga sina kalite ka oketsubidi haina mwanadamu mkomori ulomba bahani ujoshinda valorizeze image zaho wana wakomori walonda nina bonze na rizifanya besho lezi jo booste wanadamu anu pia wariju mimi tikaona komanteri banu zakaubira harumwa ze publication zangu rangu nanji abantu nifanyo ze publication atan ya neri za he e affaire ya hekanini basi tikaona tama Senegal na makamerune na maivoirien wakao commenter haukawa sawele okayo wakomori wajuha yabwe mara habari nikao wakomori dabo mwaza wana mwawalela mwawonena mna warengaraka wasujudi wakati wa talebi zilanongwe kao zilitushe ikanga mwono wana hatu wanaraza walona mahamine mitsanu mirandaru yenamna nyi wakomori rangu walonda na tabonze mwawapaza zeteni mwawatiarma ze story mwawapartage malapia franchement ni mambioni ça fait la fierté d'une nation aba haibidisi isi mkensi bata makati mdungwanzo alilani emotion yo simambiani ndabwe ni wakati na njia naonaze profilo wana hatu wajuhu ezilembwe sikenga abo walonizo wavaza uzeteni zila ngabo wavata zikoha magauni na nkandu wala natiti mwatia warmaze profili za hanyu wandu pia waone heli ya he solidarite wana wakomori ikawe nuke jaha mahala kulu aundurwa bilfalaki yabonyi wakomori kwezi ija wakati okari kubaliane relewane mwelewoke solidarite wakomori nuke jaha bahani na yorishe sinku harma dunia surtout kan singo mamaskini kamjaparo wona ngasi hunulaya si wananyanyi lohunu rimelezeni si uzungulia munu pia si tsonda wananyaso hezensi za Afrika tazensi za njeuizo ngomonziani ngwalalao ikahono mana mkomorala lanziani wala mrulo mwade shehitwa utsuone hayatawa no hata yoyetso tsahwa shaka vati sitso hunde kati mjini jirani kati jirani mwanzani halazema na nyansu mbili wa joma nende undoaji yode heli ya he dunia ebenge yo pia ngaitemwanyeyo ila sang-froid yaho wakomoru kawoshinda warijiretene harmadongo zo valorizensi ya hao yabonyi wakomori kwezi na mndengeze nongo za rundosi kwa jana ritsanganyi heriken konyo nzima baba ne bahati ya unde komori yonzima bahi de yatsongeza tsohenda ndo wandu wale ngwensi atwe nusikuwe yandesa nsinaho ndekse mbabalu kuman haukawa birabonsi pia gamonao rangu 2005 hata leo dabora kahenda haruma ekani sha narikera adire kubalukaya na wake wandu wahozwane nsi yodingo hii iliye richesse yahe komori jojo hone hambabi ze valori za hatu zestimewa baba risari njo msanzani ngari prouve yo karina ujua rikense helinu ye komori njo na besoin ya wandu wa sauver culture ya komori haukanga monao gasina mashababi wado bonsi juvan wa represente komori tizambabanu watsinoka repetitif haruma ndongo za music wawajo hanza maudu waje ruensite riwambie waje ye nora makahu wana juzienda ya kautilaru masiasa nezo pia waje washinde warisaindi yerike na jumba la culture la huwana hatu wafanye muziki bonsi juu haukaka no jua rione wandu walo na muziki ya dunia wa represento Faransa yamba wana wa Komori shawendo babusu wa maudu wa baba la Komori ya muziki keti valorize ezanongo zoma na Spanish hawendi certes ngabo wowo haila courage shanga wandu ikawo tsoka sababu yengensi ya hatunga sina wandu ikaongware ngoze tu amanazinwe zionesa hena mnazabido wana wanu pia yehelo wana wanu wakubali wajari mwesela kanti yode helo wana wahe muziki walo nsinu wajojo wa valorizo wana nyawa lobo nsiju ye muziki ya Komori heju yenyora ila ikena jitihadi toti dena mnanzeba lwa jana raiwo na ukaendo anza itilo haruma siasa yebenge kwezi wakomori na mwisheze mesaji zatu si wanahana rongwao vanu henu siku rikenkonyo nzima valorizensi ruoneseo jitihadi hamandeli razonesa jana rejei watino kamleo haruma ye federation piramide ya Komori tumambie nuka ya mimi personnellement na natsurongwaze nsuzila pia shana karma publication fika uzingara imani ne subra iliriti jwambari habanu riminyize longo na bwana hatu rono heli wakafanya jitihadi ne mano wana wala
wamstehini dabo akawala waneka ye lejua daba labda agwa manama ne mafura katsi hwetswanu kaka jatensemu shenge wala ndesela kanti ya hoa na wayandisa Komori njoka mana nao Kameruni mwenzanu shawala wakahelewa ukawala uhanzo mpirani wala wanekao ngwaelewawe esprit sportif haditsena ngwaonerespe haditsena wakana ila valori wanzao onese ukaya wajaba lawari mpira waonese donc wana detail kwa jaka watsahawa waone benge itoka kamjaka wani kamrendo hila wajoka makapablo watuweze carte bleue zao wale mbahindu wa honorencia hao shana mwelo kabala sukabo elewa hausi sirele wasira ka observe no benge longarele zao rambie mwana nyasi doamana wahe presida ye federation mpira mdu wa Komori no wanduwa lodingoni maepio kala zenongo za ajiri rangwe preparation honda Cameroon hate za ajiri Cameroon pia zenongo zibiri nayi yemba bahati ya risofe ndo wana hatu waka hotere waka urango webale goradila showa na nyanyi wajaiho wareje Komori waeleze za ajiri pia c'était pas bon wauma wahansi Komori masportori watinza zebiye watu pashia na bonyide mahabili ni federation mamba henu wanzondo Cameroon nende atinze biya ya bale pasporone biya jehunu mwajuha mawaransi mwenda zao renda ata general kodo hula masportori wabonzere walibano wajo atine courage harima katika inundonge kaongeo na mwaha yenda mezi na mezi jumo so preparewa no karja wasile daraja ila ebenga baha na risubuti limwambieni ukaya sedali wa sedatu mani zenongo zabira zila sinde namna ila insinde helangu wekorenga dhwama na zansi harima daraja amanda inika rikwenda raonese picha la tubonze gasino masikini wa hatu gasena mna hatu riwone club de sporteri wafanya nsagu homoroni uharumaye pale yaho wana bonge wangazija wakautsa hama pesa bala isabotewa rija wananyasi washinda watinzaze biyata wasuli Cameroon wajabu warudi wakaujulaze biya wenjia wakatieze machi zamanu wendo stadi wao no jire marampa yuho no ajiri magari wende na we federation mkai akuwaser na rambe na rijilave hondani baba nizo ngoza jiri Cameroon zila vala sisi ngebidori jilave batu rijue ukazilazi jire Cameroon shabala nganzao ritireleso haruma batu yes errori za jiri hindi zerori za jiri karja kanza rizambe gasaruma victoire shana rambe pia bamitsina kauha banu ndina bezindwaji wanawafanya hazea hao zenongoze ndendro shangala hakika zenongwe kaundo nyinyi federation ho mpira mdu wa Komori mwazifani hatarjeri wasuli harimale bara rendera la zoi halila watina huishata kalima la hedwa mana ya tende ya federation rendera la zombanje watina mbandongo wananyanyi wala tiwa ranguye entraîneur hate wandwandwa jine gardien wala watesto wala pia wafurizwa mahadai wekao nganzo usiku wa kamili ngemri ya wasiliho malema chia kaurelo na 3 heures za avion wafurizwa milimaniho wahansiwa kabatata mbandongo yoka wani mremelepi bomhono juu bomeza juu na bonga nina kanizange ya bonge harme comité de vice président wa he comité exécutif ya he kan mana wa he samahani sidekane kanide ndin wa wanu waka organize zensabu wanu sidiwa sanga mchodo sambaro sikati wafumba mandoni c'est pas normal ngebidio mfanye namna yokaya zenongo zahe Komori liste hilwe karende tengweni rihundi hanokaya ngasi wanadamu ikao ritimia sinotso kangarjwa rampira hala frende rondi hoko wandu walitendea wala wandu ikao suwa kwa tina nusu suwa kwa tina jitihadi ndekafu marahaba menji donc ukaina ukire namna hii kaina ukiri ngebidio mwereja hivon siju mwende mwajeleze par conférence de presse wanasijana wa Komori ma journaliste wa jabwa musicien zenongo mazirenda uharumai zenongo zahe preparation ya kanini yeza barindi ni rawasule daraja ila yeza barindi ni Tunisie hamade heliza uzisi wa Kasimu Murijana ukaya pourquoi Tunisie washinda waranje nongo fulani matsushinda ngarijuwao kaya Cameroon wao wajiprepare wafanye ndongo shawandu tsowana wajoshindwa hauwashindwa ndepeshe ma ministre kawata sisi ngardingo jele zambaba harumai nsuka ebanu wandu wanu haruma katika ongaruo nao zemelanjizi fanywa opi ya bonsi juu rimelewe hali na tari wasili engarjo kwenda ajeka sisi wasika tushinda rajozo ranzao c'est normal irekrazeo ya Afrika yoselendeha shombo shomele ya haruma ya mabaramando ajina wao tuandika waona hata hamu amona mruja eto yanzo ikari balangu anzeke joueur international ya jafanyo zila palaba he Afrika eleni mdungu kuwa mawao shasi singa simfano shabori do mfano bengenga jodenda rebazizi watu wandu wajina welewe shanatso kanga sima solidaire
shazenongo za jane he yekamdwa jaha hasipsone federation hambe federation kama compromise ngo zinanga mjo kamba ko kamjarongo kamjafanye zo wana nyanyandwa jina wafani wanazita na wala waone swatwa nyao kam wajoka wamba kartu jue simambiano kenge wala ndo wakomori wajosubuti wambo kakaritu henda shema na wanu wahenda wakana esprit d'équipe wakama lezi waka watwanya waka hanza wasove honori waka uji aminu kangwa jofanya exploit shamu mlabionu kengo la hamada na saidina Ibrahima wala wangazita wala wajoka wamulilani hula wenzao wakajamba mwatrahise rijoka rijwa zinji shema natso joparozi jua wana hatu wanu ojau wakawandu ele wao kwa tsuhanza jambo onde kozi federation ya Komori ya Sambalia no wajawe sove shasi sirijuwao ratunda ngari mambiano kaza nongozi la sijire namna ila tsema standongwe ka combination ya Komori wiyo ika ala hauteur inikwaze moyen pia yinjoba hanubala rido na ze match shawa hate ma journalist watu wabeha hiho wasende wadoka hamada siwe tsahasheni wali partager non c'était honteux badatso kodaza ze machizise shari jabanu lorjali bweze kat verite senongozi la kazi jastahiki ya mangashi nationali rais wa daulaka henda mahala aralalikiwa yasubutiende ado filme wani wana telefoni wa wikona hindini halafike balangu jone se honor harmema baba kamera ya hezesheni pia za kahula heninsi wabehema journalist wawe tsamba Komori mbehe wandu ndio wado kansi haruma studio wefanya commentary no filma ndunziani wefanya commentary shwakata hema chikabati namna ya moyen ya ushindesheni ya hatu pour la première fois benge kanza emiliari sheka bidi Komori ya fierté yao la Liban rien fédération rien wananyaswa kai wata wajazao kweli ngabwambaka neze moyen shazila pia dizo sondrabo tujasadi Sufa Muhamadi kamemu kweli hafanye jitade ahe sindo hao malaja kameru nanzo henu sikumri yale yalibelote eli yafanye jawali bebia jidebriehula esla tabiendiza ngo marifanyi normal ebenge si sirikal jabanu kabla rahane jarongo ezahe gouvernement gwanzima rongo ze federation mwambie nukaya na mjemrambie ye namna mahenda hata mawasilisho abalangaranzo detail za bari hindri maana kweli babonongo za sobira tufule za shindwa dingoni sharia shahansi wakaya heni jotesto negatifungu jobulari ito jambari 17h zanongozi badili pia hata kajato shatamo walete kwa bili wafanya conference de presse ya hestafu ya ekipu ya Komori wajuze dunia shafilo sokabe mrende ambe ritesto positifu wenga nga sinaru kumena ili rijoka pia dunia welo kaila complot shawanda kwa linde chef de président wa fédération haka entraîneur ha isoleo yeye haka execute kajajo jwa yafanya objection yafanya zindwaji shayenyi mawabeha kamrongo wakamabandongo riwono ba depesho ama ministry maili wende wokwa rongo wokwamba ndongo shari wono terwe mingwa wa hamada sekari negalo no entraînement mais c'est quoi tout ça donc nganza ukabla rahare jajara sible wandu lijisible mana emana madur jorembe ndushitso hindu rido baziziwa none hanao marengweni de calendar jirende namna hii Komori ya hanzo jirenda veke c'est pas normal senongo zina baboronda wana rawalela warema runda wajabonsi juu na wahimilie baba la taongo ajote kurajeha nabo wana hatu ruwaona warengaza trikozila wavaya ilanderelevu ya maudu ngabotwa maya harumwe Komori ikamdungo noze profili za wana shohatu warengo wana hatu nwana na shohatu wavaza ze triko wala ngwazina wala level ani hata ye amjosbitima benu karma zerezo wandu wakotia ye kuraje inji ndo wana rango wa Komori hato harumwe dunia pia wana wa Komori watiti wana raza olwaka afon wakauvaya wakauzina wakaurendaji wana walanga njokatanga bwatsusi haja hezenongozi la ukawa sangwa ele wao ukangwa ona nsinge bido wa sof ya wana alama udungo makapablo waje sheka wanu wana hatu wale wanu wahu wao waja wao nozila kwajojo hambo wana hao kubala nusibala ngona wanabala no federation ya Komori quelque part ngona ndongeka o kartu shindara zelewa ebengengala nzao jerniki wa conference de presse ya he president wa he federation hompira mdu wa Komori ne staff ya he welezo wa Komori za barindi ni zenongozi la zajire namna ila watuto wata kalima rijoizo washinda wafanyata washindwa shaiti kebala zitwe sabala renge fierta wana Komori maudur jonda hasatse na lazo hambanjeu ritolo ambalizo mgwanza ono Nyezi Mungu hafanyeza he pia nanda boyarnika ushinza tarawasilibala wanatu wakawanono wasuka ya ulaya wasuka ya hafa emakafa maziro ya kaujira harmazensi watu wa bisi watu wa mvio watu rende hanongo Nyezi Mungu anzeza tuzen shema na adamu bai hamba ukana jisaidie bahaja msaidie ebengengali ndao federation mpira mndu njemrambiye zenongo za ajiri bala eza ajiri hindi hatara wasilishwa bala wasuka hata kalima
eni kamju para apeli ya huana nyanywa hezen tizindwa jino kama solidari wonani harma shete dashila yesa barindini rawasilisha daraja ila ito ambahari sharia shito tolwa saa 11 ndizo abo zise hali ikaubidi mwalembeze mdo mzima hata bawaelewe yodizo mimi na kanzana mebanuka yake na ukiri federation piramdo wa Komori ke na ukiri vanu sirsi bas na ustaarabu risomo pourquoi ikamnunge president wa federation uongena ze atupia za ujozaria za ushindaji reconstitué yafanya apeli ya rejete ndongo sasa dotso karde heli wabo ba abodizo mwanza atakarja mona baba hanu no sinde hali hiyo ibenge ko ziza ndongo zilazibiri nayi karna ukansi na detail ya ukabala normalement mpira bidonde heli fulani major kumena iliwamba ngao niyo yabo wala ndo ajine bili bawo izolewa be machike anizotsi ngoro jojo ramba ukakaba jakashari yabo halibala karna ujipaswa shehitswa wala ndo wakanza atupri warenge machi riziono warumia bala mbese wao no ke Komori waka fragilite lizorahamba hawala mkomori kawe solanze masila haneja au hautojua e corruption ya haladara karna ujwa uveza harakali tumu mundu shaka memo e makestion pia ngalo parenthèse gare juzi sao ebale zazilindri Cameroun na tarawasule halila ebale federation piramdu ke jaka capable rango wakati randiso habili yekani inwa prepare ma sporter wa agenda hula wa sorenge doma na heze bio agenda hula u ani kabajaka mbandongo wasinonjia harumwezo rarendwa shanar soji huku musisi wasi ninjarme madara dorongo ze serikali ye ngarengaenzi kena ukirimdo na mbiyokaya bolto banweje ukaya kuja kubali gouvernement alafu uja dongo ambo kwa jafanya ndongo hai yema pesa waligwawe ni mwezi babalu kumaningo rengo 34,000 euros tous les mois karna ujuwe tsoka boritso ambari ye kati legitime nabo yende urengo ma pesa atuye voyage hata halaliki waiho pole biya hamlalika zabari yatsulalika mrundu ajina mamadali swali hau munyi baraka au sambia tolo ahenda shatso kandai apo quelque part ngabo legitime toka yeye ngebidio limsible limzingara haukaye ndo urengo ma pesa wa Komori haine ndongo za jabala ye soutien financier wa Komori bakishar mwandu warenga ensi sisi devlone trésori na msorambia mdolone trésor public ya Komori sindai donc yabo ngyo ahaku azali asumani adovu mbulo armale alalinu yongyo obligé karna ujari me carte harmazano ngozina ni mrujo jabananza na bezinraji nationalise mriabilia finance Komori ekaware meshe ndo no na mzieri kubalianerelezani rimwambia nukabanzana ngozaika nizinu sisi ruoneza rihunda za hese testa hizo mwambilo karika 12 personi jao chanel jikome bwa Komori Komori nga bafanywa testa hiyo ngizo 60 euros par personne haruma katika Holambio 25 euros Faransa rikao Komori ka unga joka mru anifundi mliko linguli bwa zwimfukari bahi testa ya covid ngio zirandaro yendenge fanywa ibeho mahaleka wata henimria balaye ze resultats zaho ja Faransa banu deja wazungu watsi hao kuma halefanywa haruma endini ya veterinaire hani wajohunu wajoa wade hula ngwa roho anono wajahunua wade tonge kaungizo miracle c'est pour vous dire naribula nema asorelewe pia uka yensia hatu abaha narijikomeye wanandongwa urasarenda raona ruono kawala ngo uhula shabanu sisema na rashemeza leo labweka olore leo kari komelwa shabanu wa Komori wa singa sima victim wa he system urarumilwa Cameroon inuke jalisa Cameroon inuya isa Komori batunga sinepari ya responsabilité narikomeri buwe ngebidio wandu wanule ho waelewe ukazila rare mwaja na Cameroon rakoza sila deze teste za ndabori fanywa uzo Komori wotsungo shandu waja Marseille aeroport wambilo ka wandu mengo miraro mengo minengo positif na waru ha Komori negatif pourquoi parce que bango ando bala wefanya zeno ngozila yef Afrika alhamdulillah rabbil alamin alizongwanzao sasa ila zenderi zitemanye hula jana ukaya izoribingo fanyili wa Komori no wandu warende sizao yensi wao wendo wesibuti warifanyila teste hula wambanga sima negatif naona mriamba hakanza tozi mengomine ba haka positif ambilo kangu joka negatif na je Faransa hambati na uto 400 euro nunike ekanga mimadabu ni bakiba no atanibone nenzangu donc uze miracles nous pia kerabi makati rijeleze panema na mimi ngwamba mdongoze utuba zangu shikomori tsukaba nusikarna ujeleze debedebe ya kweli ya ndrabo no kamem shado karido komela na wasi reho sazen kuliza hatu hawasi rimambie nuka mmono bombaba alukumani zanongora rendwa jana Cameroon rashemeza hansi izo teste kao gazeti ngofanywa Komori wizo wandungu atilo haruma vyo weni kandu mapesa na balango ma positif au jau wetolwa teste zandrabo teste ya bidifanywa 15 minutes Cameroon na hatu waifanya rangu 8h du matin wambanga joto la 16h izajio Komori mdungu irengwe nso abili na nso harari
hata makati mdungo dono atake tsutolwa zila hindu hotsotsa hawa gratonde mapesa donc le système isangio ngaone hawo ebenge ko zilikanza mwambie nuka watino indexo ananyasi rijuawe zo arenda ni wandu marengensi watu otage na mtafadhali zenongo za rihunda Kameruni zikemsomo nje imani mbabi ukaba ne Komori ngiona valeur ngiona wana ngiona nduanza waitumie ngiona nzo aonesesha ushawonze showari zingamanyao ndani wandu marengensi na mkerabi rambeze kweli yensi ya Komori mimi sati kubali ye potentiel ngio honsi juu halmaze domeni pia ngasina wanango na ujuzi mnansi wa Komori ye mtiti kweli ye maskini hizora nzorambi shangari kubalio kekande ze valeur na ze kalite za wana wa Komori ndizo babalu kumani wao binafsi he message yao kujabango vice president wa Union Africaine kujalalikuwa ni Paul Biya wenda waka officialize kanya hao ila yehu jaji harma katika wenyora ila wakanzende waone so wa maoreno wa Faransa kali bala maoreno ya Komori wende warengeshe kitso yao nendu nji valorize bala harma katika ushokoa na haho wasa wazingora hunu ngala zo hambanjeu na yonde drapo ya Komori ya kulala bonsi wesi munyufanya hata geste wesi munyufanya hata mbandongo shango walindoaje Komori juare ngwa kazaze pensi kama bala ngwa watoto watiti vale manoa na wala watu udeshonore Komori watsema wadom jibuni ya numale zirimwambia mono ya justifie wakati watale biwasihi wasujudi wa amini Mwenyezi Mungu na mtume ya imani ngiyo harmwana wala demana mwaonokaya wa kama solidaire wajoka kwa jaka na gardien alhadhi wala sindu gardien mona teli akauzie mipira nande mrendata wakauja mpira atazemi hono na mjoka kweli alhadhi ngabo poster lilobala latilo ani Komorenfo oliokaya zingare hakautazeti joka mangu komeo hawe alone habitude yoka yeye yeura hodingonisha etsigoli tokunge mharo kompira mkome mihono ya bola vina yo penalty na monosikini uo wanongo hamalizwa okezo leza habitude epenge abo nyinyi kwezi mbutambabalu kumanikao kurenge nsingoji biazizo heni wakati ngoji wabambo kaya Komori gasi revenu mengoli mweze pays a revenu intermédiaire kuja paramba de la classe inférieure ya ukayo de ekoli e kama de bwa Komori nranzo ajue eba nunga revenu intermédiaire de la classe inférieure yode ya handal et akadabili kuja prouver parce que ikawa nungo na moyen wandu wana wadona moyen go wono Maroko wa waso jazanvio shahulana malalao na mametse wende wakaya hata huandu pi yewe ngojo kojodora mbokaye Komoringio parmi les pays à revenu intermédiaire hasbabu hindi utsohamba kakutute classe inférieure sha hasbabu hindi nezi kone sabako hizo critères mengoni mwizo ndo basao hando kwa mandazini wajendongo haraka sidoso karifa kri gujoshida jilibe bien de Cameroun ça sert à rien yo waka Cameroun watuko shindo ndra biezonjia o honda hubini mwatu shindo warenga charge wana wa Komori waka bidiwende wakaudo tolo amvio mbili na ndaru haru mazansi majirani za Afrika nyinyi kamja shindo to wa hata wandu wane watu odunga shamsu nda hawanyi mrejei wenge namzie zeno gozinu mbenge dwa manazani babalu kumani wa president wa haho wa vice president wa Union Africaine relewokaya ula ujobe ngari hambia obori zambao kutina hata wewe ngawala hatitri wakauludo neso wa Komori wakuna kauonesa haukati de dunia wa dunia wakanoko janjeza Komori sho wa Komori kuna urone sangongo za valeur utsoni hizo utso ushindo zifanya yashirisikitishao nda wala mbaba hawa nomewa harimale bara watsoshinda to hezaleji ngabamba uka yebanu nyenyinga no kanizatso jofanya declaration ukayasi wanarme kaf samba ukaze nongozi nsi haki haukaze nongozi zila zikomplotewa ne fédération ya Cameroun ziapuelwa he complicité he kafu yokabati nongozi ndo jina yokabati mdulo mjinga ye Cameroun ngwanzao atupri warenge kupu yinu donc wafanya ze complot zao pia ona eto wanda ambassadeur wa he Cameroun wanda president ya fédération ya Cameroun hafanya ze pouvoiriza he pia boyalo hao yanzo yafanya ndongo jao hanjia harumwe kafu ye kafungwa mvalidoni bandongo yanzao habo alona mapesa ye to boyalo na mapesa mbabalu kumani wanzoke Komoringio pays à revenu intermédiaire manam toshina na Samuel eto hindu ukwa mjoka yata Paul Biya yo nge udingo na ukabala etonga nza hezesho shae we akaende ulo president ya fédération oneseleo ya rengensi ya hende sawa mpiroka harenge kupala onti yenyi renge mimi njakanza njeni kemleban shati kanzani mwelezo nukani wa Komori na mkera bizordingo hambari zambe ganzao sedali wa sedathumani kahareje Komori ya jelezo wa Komori yene staff ya hahi ye parcours ya ufanya ne mana wandu musema swali sena msubiti muzis eze maliza he federation za ko prepare kupunyuzifanyaje ye bila hanyu jaje zabarira kondo dernière minute rido sa wandu bonzere waliba enero 2 euro wa jawari senio stadi
zabari ndini zile pia za koji na bonga sina wana Komori ngabo avion si jo hunu Ethiopia learning yabo ndwajo jo negotiate ke Komori ndengeza nongozi la kweli zabari ndine ma journalist wa Komori ritsingo na ndongo zambeha renda bahanu tsoshindo valorize image yaho wa Komori shawa na ndongo hula wa debari ngondo alofanya we komante we kansari mo studio zabari zenongozi la za su préparer à la hauteur ya heza nongozi abili nsihama Komori pour la première fois rakahen banata zinzijiro zinabe sengetsilwa na nyasu Afrika na siwana hanyurulo bana ritaomba bari mazerezo abakabatsa jo Julianiha kasi mumuri woko lihende ngarwa zenongo zae wabe habo ni erefi na wao ngari juwao zenongo zajiri pia katwanza balance ramba twandu muhazini shangari jo zenongo zajiri pia na weke mwana Mkomori hende ngwanza yake heli wabose onto ikamnungu joko kubalensi yaho wana wala wakubali waje waziye zenongo zaho wareje ihula waje valorizensi shekanyi nyimru yabe habari geprende ya negosie na rufulani wa mrumi afanye hazi bangu jone hau yali wa mapesa ala ani he contrario ka onesensi ya hate nusku joka ansi ritiloke helio benger kanzaje banuru mbienize kweli mzelewe ba Komori ngabo ndongozi inji zajiri harmekanizo rasari lo naze raporo zinji swafi shangari tsahau ye president wa federation arongowe garanzao ye kwanzima msaidie ulingo jawe rongowa yeleze maana washida wa hundabie wenda zao hula wenda wahima usiku zima wardi watsinda wajazao wana wa Komori watushindo tashwavio bengandu jana wahenda wahimilie kanila narambiwa na mndeleze garanzori juwe pouvoir yamba balu kumani no vice president wa Union Africaine ukaya kotsina mradi msitsoda mbela spori yonga nglobeyo pia hakama bayonde Afrika halafuri jahamu sori mwambie nukaya ngasi harmu Afrika ba Komori ngamonawe zitela zijiri harmu Afrika ngamonawe zensi zijikombo wao harmu Afrika ngamonawe namne Komori yanzwe tsirendwa hindu na abo yongi omengoni mweze mpei zilona valeur rangu ye imani rangu ye malezi rangu ojuzi simwambia anukaya msuona namna ye waziri wa culture ya Jonja Faransa bani ya Tsaherof ya Tsahe Sopran ya Tsahe Alonso ya Tsahe Iman waundu alona bahindu pour l'instant msuono kwando wange waja wasahwa wambilo kana mrisedie wala wananani walobon siju rangu cheke msi rangu wananya wala pia risane rihunde rikena jumba la culture la wana wa Komori eko wandu wao kwa jajojo wafanya geste shema natso zifanya kwa japaro tushe wa essentiyo ya wale wainunu wa humpira mdusa sera parei karna ujua tsodo business federation ya hefutu ya Komori le jumbale ndeli tilwa mro le ongaro nao ze kipungu ajiba nao ye malbitri ngolwa yao yabo ngarjoko kana mpiraje hiyo nganzori tenderi ho sondani ebenge kwezi sina ukamle hata hale dohombe wa Komori wonsi pia wafanye jitihada malizo rafanya armazerezo pia no harmo malaraka reserve accueillijo ka chaleur wa harmo wana hatu wa Komori na watsahawaje Komori ngehe ni mahala wajo kaurejei warejei na waje waone saujisa wa Komori wonsi pia ngebidio mhimo mabareni watojo shila ndo aeroport ranguha haya mjini hata ujo wa Sulimoroni ye miraya ye miji wandu pia warohemo mabareni na mafamfari na zifafa na heni mbanongo mjoshinda na magoma mkehama dabori tawa na dahoni reservoir na heni mjini wa Jobira na tsondanguwe mina magoma ngwa wareme yao na music rangu hahaya ujabana mbwani ujazao hata yuwasili Moroni hansambu bandama aji tsanda mjini yabonga muhabile tsanda haukawa ondoweni wahime hama gari na mbio ben hata rijari rengo wana hata ukaya wastahiki wongo wajuwao sha yode mbanugo na kotsahane njezi halika onga mzijuo shanga nzo wandu pia omoma bareni yensu hiyo wandu wasubuti wa barele matsibire hindu yabo tena halafu senongo za sport zinu ziti tilo harumana mna yambihanyo haukar sarele okensi hatu ndo banu wale nembalongo nzimeka weri hansison si pia nde sport yode nongo mimi nakahelewa ni jidone haukayanga mjoka heni joko fanya pia rikombo wensi ya hatu uharumaze tambuzire mao pia shange bidwandu wake bazimu ebenge kaijoka ya solidarite nge joka ubuha bo ma politiciens wazingaro andu watsu juha weheni ndongo pia za amfikuru kambe sport njamba ngendo yake source ya conflit on si jumwe shelem tjolwa na hii njamba ngalo harumwe sport ndera afanye kudeta nono shekanga litsanganyo heziri tsanganyao yakwezo ndezijo litsanganya rionezi litambishao leo zoto jwandi sarme aferi ya hekani inu rioneza rihunda enamna la akadamiziwa rabaziziwa wafanywa teste za ndrabo yabonge jotsongeza wana hatu wafanywa ze teste zila waje wambe wandu wende sensi le okaya na mzieze teste za hezi zirandaru ndingo za mbangizo negatifu reja Faransa reka positifu yabori somo nzima
bahekezo zishiliwa garjoja na zavilata na zararata na zaneri waswili ebenge yode mbano na kanzani mwambien sina ukamle na usaso maha iketso kati irongwa nayi abonja kusudi kakaunusi kuwa furaha iketso kati shinditsi nyongo makalima ngabajoja na wanaamala bima hene mdugu joja jitamke harmale swala linu shangari ndao wandu watende federation ya hatu wajeweleza zanongozaji Kameruni pia ikawa kama victimu jizora sari juwao shangabo zori tso juwao rizijuwao tso zamba wajewazeleze wao barika ulindaze machizise rirengoa na hatu heli astahiki ritsaho wandu warengensi hatu bao wakati nuo uo waelewe sanction kaondorani kwa Cameroon wajuo kaya zilango azifanyao wana wakomori shandabo ya kaya ilaketi haruma competition hauketu tsanganye dunia shazanongo zila yeheli ya Afrika pia atorende hokaya haukaida expression ikaongio Camerooni bahi ilo lingwa mboka ya impossible n'est pas camerounais non ilaba hangio impossible n'est pas africain haukayanga monawe zirundao malapia banuketsuka Cameroon ndao wajale wafanya shabane termu ya Cameroon ila impossible n'est pas camerounais ile sendea impossible n'est pas africain haukaye ni mdunge capable armenti ya bitse miracle no ya wasilibahan singar so jombe zo hat imbebalu kumani ngondo yafanya impossible n'est pas comorien yende yambenge vice président wa Union Africaine ya tsona takalima lohamba hauyambe impossible n'est pas comorien harmo katika hambange na pays a revenu intermédiaire rende kardaka ushinda tautso wana wakautso ha mapesa ngamweshele yao rende rashitaki rika oblige rika utsanga mapesa harmo zerezo soso zinu wafanywa petition huna ata wandu washinda onde mapesa yawe impossible n'est pas africain impossible n'est pas africain c'est-à-dire que africain est capable heni zilo impossible ya zirande possible no ya wasuli ebenge mguna rihifadhi ya jaile komorike exceptionnel harumazeno ngozinu nyezi ngwajaru wasilishe na humsahani hamadeli na hamba mkeha winji rianonsewa insoa na hatu wajoka urantre bonsiju officiellement yemi GPI juhe hamraya rihimoma bareni walo harumwe mijini ndo jina ruwasilibo place de l'indépendance rendera rengoa na hatu hasheuna shehulila kabla ya ukawariwa reganye zensi zao zinu kaondo warao na wabosha marahabe population ya Komori mbeshirani marahaba menji haukabatsi na nyoa na hatu wala wajoka Cameroon koli wakautambia kabja kama sporteur shae heli mwaka uvaza zerezo soso zinu wana hatu no wajuhu wakawonata mwana wa mahamili na mwaha yevaza atweni yerongwa foto ngamjoka image ya mwana yoke do swa Facebook shari oze no ili ruonese valeur ngamumbeshirani marahaba nyonsi pia nimwambie nukaya ngari zirendao mnyezi mgwe mwenzangongo shangar joke kando andu watenda ensi yetwa mangio na Mungu shangar jo wasili na humbeshirani marahaba jerona ni wakati wasaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.